अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत इखलास की अगली दो आयत नंबर 3 और आयत नंबर 4 करेंगे। पहले करेंगे लफ्ज़ी तर्जुमा। लम नहीं, लम माने देगा यहाँ पर नहीं के, लम नहीं। यलिद जना उसने, जना का क्या मतलब होता है? जन्म देना, गिव बर्थ। यलिद जना उसने या जन्म दिया उसने, जो आसान लगता है आप वो कर लीजिए। लम नहीं, यलिद जना उसने, वा और, लम ना ही या ना, वा और, लम ना, यूलद वो जना गया, यूलद वो जना गया। जने का क्या मतलब है? जन्म दिया गया। यहाँ पे वो जन्म दिया गया। अगर जन्म याद कर रहे हैं तो इस तरह से करेंगे कि ना इसने किसी को जन्म दिया और ना किसी ने उसको जन्म दिया, या अगर जैसा आपके सामने लिखा हुआ है टेक्स्ट पर ऐसे ही याद कर लें तो ये भी आपके लिए आसान है। लम नहीं, यलिद जना उसने, वा और, लम ना, यूलद वो जना गया। तो इसी को लफ्ज़ी तर्जुमे को जब आप अरेंज करेंगे जुमले में तो वो बामुहावरा तर्जुमा हो जाएगा। यानी ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से जना गया। अब कुरान पाक में बार बार इस बात की तरदीद कर दी गई है कि अल्लाह का कोई बेटा हो या बेटी हो। सूरत अनआम की आयत नंबर 101 है, 101। बदीउस समावाति वल अर्द अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुन लहू साहिबा। यानी वो तो नए सिरे से आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने वाला है, उसके यहाँ कैसे औलाद हो सकती है? उसकी तो कोई बीवी भी नहीं है। व खलक़ कुल्ला शैइन, और उसने सारी चीज़ों को पैदा किया। व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज़ का जानने वाला है। इसी तरह सूरत मरियम में और सूरतुल अंबिया में बहुत सारी सूरतों में जो है इस बात की तरदीद की गई है। जैसे सूरतुल अंबिया में ही है कि लोगों ने कहा है कि रहमान ने औलाद बना ली है, वो तो पाक है उससे। अच्छा, मुशरिकीन मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि जिसकी आप इबादत करते हैं ज़रा उस रब का हसब नसब तो बताइए हमें। अरबों में जिसके बारे में भी जानना होता था ना तो वो उसके कुनबे, कबीले, रिश्तेदारों, ख़ानदान, दादा परदादा, इन सब का पूछा जाता था। यानी नसब को बहुत अहमियत हासिल थी। ना सिर्फ इंसानों के, घोड़ों तक का नसब याद रखते थे, वो ऊँटों तक का नसब याद रखते थे। तो इस मुख्तसर तरीन सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेहतरीन तारुफ करवा दिया पूरी शान, अज़मत, जलाल के साथ। और ये जो आयत है, आयत नंबर 3, इस आयत ने ईसाइयों की वो बात उसकी नफ़ी कर दी जो ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो अल्लाह ताला ने उसकी तरदीद कर दी कि उसने किसी को जन्म ही नहीं दिया। फिर यहूदियों की भी बात की तरदीद हो गई यहाँ पर कि वो कहते थे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, वो भी बात ख़त्म होगी। मुशरिकीन कहते थे फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह की बेटी हैं, उसकी भी तरदीद हो गई, नफ़ी हो गई बाकायदा तौर पर कि अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि लम यलिद, उसने किसी को जन्म नहीं दिया, व लम यूलद, और ना ही किसी और ने उसको जन्म दिया है। अगली आयत की तरफ चलेंगे अब हम। वा और, लम नहीं, वा और, लम नहीं, यकुन है, यकुन है, ला के लिए, हु उस, तो लहू इकट्ठा करेंगे, लहू उसके लिए, स्प्लिट किया तो ला का मतलब के लिए, हु का मतलब उस, तो लहू उसके लिए। वलम और नहीं, यकुन है, लहू उसके लिए, कुफुवन बराबर का, कुफुवन बराबर का, अहद कोई एक भी, अहद कोई एक भी। आयत नंबर 1 में आपने इस वर्ड को अच्छे से देखा था, वाहिद का लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ, अहद का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। तो अहद कोई एक भी, इसी को हम बामुहावरा लाइन, बामुहावरा तर्जुमे में जो है वो समो देंगे। और उसके बराबर का कोई एक भी नहीं है, और उसके बराबर का कोई एक भी नहीं है। अब आते हैं एक लफ्ज़ के जायज़े की तरफ। कुफुवन, काफ फा वाव रूट लेटर्स है इसके, और इसका मतलब है साथी, बराबर का, हम पल्ला, उसके मिस्ल, उसकी मानिंद, हमसर।
اچھا جی، دنیا میں آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے کہ رشتہ تو ہم برابر والے لوگوں میں ہی کریں گے، یعنی جتنا روپے پیسے کا ہمارا سٹیٹس ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، اتنا جس کے پاس ہوگا یعنی وہ ہمارے برابر کا ہے، پھر یعنی برابری۔ تو یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہی ہوں۔ تو برابری سے کیا مراد ہے؟ یعنی جتنے اختیارات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہیں، جتنی طاقت قوت، تو اتنی کسی اور کے پاس ہے؟ جتنے اختیارات اللہ کے پاس ہیں اتنے اختیارات کی مالک کی ذات سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کی برابری کا کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، موت اللہ دے گا، پھر دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ قیامت کا دن قائم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کن فرما دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ کیا ہے ایسی کوئی ہستی ذات جو یہ سب کر سکے، جو اللہ کے ہم پلہ ہو، اس کی ہم اثر ہو؟ نہیں نا۔ تو پھر یہ کافر کیوں اللہ کے ساتھ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں؟ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 میں ہے، اس کا مفہوم بتاتی ہوں آپ کو کہ یہ جن کو پوچھتے ہیں یہ تو مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو یہ وہ تک ان سے چھڑا نہیں سکتے، تو یہ اللہ کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے اللہ کی عبادت میں شریک ہو سکتے ہیں؟ لوگ خواہ میں ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس چیز کی بھی نفی کر دی گئی ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ جو ہیں جو پارٹنر بناتے ہیں تو کوئی کچھ ایسا ہے ہی نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی ذات پاک کوئی اور ہے ہی نہیں، اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں۔ اب یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس میں مکمل توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، اور ہر طرح کے شرک سے نفی کر دی گئی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر اللہ نے نہ کسی کو پیدا کیا نہ وہ پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں ہم نے الحمدللہ سورۃ اخلاص مکمل کر لی، لیکن اس طرح اس احساس کے ساتھ ہم نے کبھی سورۃ اخلاص نہیں پڑھی، لیکن اب ہمیں یہ سوچ کے سمجھ کے پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ اللہ کی شان، عظمت، جلال ذہن میں لے کے آنا ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے اور تمام اختیارات کا مالک ہے۔ آج کا لیسن یہاں تک ہی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔